Apa itu teman-teman? Ayo coba kita lihat teman-teman. Wow, ternyata ada mobil polisi teman-teman. Mantul. Ayo kita taruh sini teman-teman. Wow, ada banyak mainan di sini teman-teman. Wih, keren sekali. Ayo kita ambil yang ini teman-teman. Wih, ada pesawat tempur. Mantap. Wow, mobil tangki teman-teman. Keren. Wih, ada mobil balap teman-teman, warna merah. Mantul. Wow, mobil ATV teman-teman. Keren. Wow, ada kereta Cinderella teman-teman. Mantul. Widih, ada loader teman-teman. Keren. Wow, dinosaurus teman-teman. Mantap. Wow, mobil paket. Mantul. Widih, ada mobil off-road teman-teman. Keren sekali. Wow, ada bulldozer. Mantul. Wow, mobil molen. Keren. Wih, ada mobil katrol teman-teman. Keren sekali. Wow, mobil balap warna hijau. Wih, mobil Doraemon teman-teman. Mantul.